أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم
ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى
صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذين جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فإذا جبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاة ومساجد يذكر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita berada di suratul Hajj. Nama surah ini dinamakan dengan surah Al-Hajj. Dinamakan dengan nama ini karena surah ini menyebutkan manasik haji dan yang berkaitan dengannya, tata cara ibadah haji. Keutamaan surah. Ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Daraqutni dan At-Tirmidzi, dan hadisnya
Hadisnya hasan laisa isnaduhu bil qawi. Di sini sebutkan hadisnya hasan, sanadnya tidak qawi. Tapi bunyi hadisnya begini. An Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah. Dari Uqbah bin Amir ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, faddalta surat al-Hajj. Fudilat surat al-Hajj bi anna fiha sajdatain. Atau faddalta surat al-Hajj bi anna fiha sajdatain. Ya Rasulullah, engkau mengutamakan surah al-Hajj karena di dalamnya ada 2 sujud, begitukah? Qala na'am ya. Wa man lam yasjudha fala yaqra'huma. Barang siapa yang tidak sujud di surah As-Sajdah ini, di surah Al-Hajj ini, maka jangan membacanya. Nah, jadi. Jadi antum, tapi kan tadi kami cuma dengarnya Ustaz, nah gitu. Dia kedudukan dengar sama dengan membaca. Tapi hadis ini hadis hasan, laisa isnadu bil qawi. Hadisnya hasan tapi sanadnya tidak kuat. Nah, demikian disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Mawdu'in. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, saya tidak tahu detailnya. Kemudian surah ini, tertib surahnya adalah surah yang ke-22 secara mushafi. Adapun secara nuzuli, tertib surah ini adalah surah yang ke-103. Surah ini adalah surah Madaniyah. Waktu turunnya surah Al-Hajj ini sebenarnya juga surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Karena 24 ayat permulaan surah Al-Hajj ini itu kemungkinan besar diturunkan pada tahun 13 kenabian sebelum hijrah. 24 ayat awalnya. Dan 54 ayat selebihnya diturunkan di Madinah setelah hijrah pada tahun pertama. Jadi ini zaman gerakan Islam di masa Nabi sedang memasuki era baru. Setelah berdakwah 13 tahun dizalimi, dianiaya, setelah berbagai macam perancangan jahat dilakukan terhadap Nabi, ingin membunuh beliau, dan ketika itu Allah telah mentakdirkan beliau untuk pindah ke Madinah. Inilah sebuah gerakan besar Islam pada zaman sahabat, zaman Nabi. Disitulah asas negara Islam mulai ditegakkan. Dan surah Al-Hajj ini memiliki kekhususan atau pembahasan penting. Di antaranya dalam surah Al-Hajj inilah surah pertama umat Islam diperintahkan untuk berperang demi mempertahankan diri. Sebelumnya tidak. Di surah An-Nisa misalkan, di ayat yang ke-77, kufu aydiyakum, tahan dirimu, tahan. Tapi kalau ketika soal Hajj, dah mulai. Nah. Baik. Kaitan surah Al-Hajj ini dengan surah sebelum dan sesudahnya. Di dalam surah Al-Anbiya itu disebutkan nabi-nabi sebelumnya menyeru kepada tauhid. Dan Nabi Muhammad adalah rantai terakhirnya, silsilah terakhirnya. Dan diutus untuk sekalian alam.
Jadi di dalam surah-surah sebelumnya digambarkan bagi siapa yang mendustakan Allah dan Rasulnya nanti akan mendapatkan kecelakaan. Gambarkan kepada mereka, dikisahkan kepada mereka. Buat pertama kalinya di dalam surah Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj buat pertama kalinya umat Islam yang teraniaya dibenarkan untuk memerangi orang-orang musyrik yang zalim dan mempertahankan diri, seperti di firman Allah di dalam ayat yang ke-39. Coba baca dulu ayat yang ke-39 itu. Inilah ayat yang pertama kali mengizinkan mereka untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka. Ini ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi hijrah dari Mekah, ya, Abu Bakar berkata, mereka telah mengusir Nabi mereka pasti akan binasa. Maka turun ayat ini yang memberikan kelonggaran untuk berperang bila mana umat Islam dianiaya. Jadi dalam surat sebelumnya masih diberikan gambaran ancaman untuk mereka. Nih, dan setelah di surah Al-Hajj, ini buktinya. Kemudian diizinkan berperang, ya, karena mereka telah dianiaya. Makanya pada tahun kedua Hijriah berlakulah perang pertama dalam Islam, dan itulah perang yang disebut dengan Al-Furqan, perang Badar. Pembeda antara hak yang dengan yang batil. Dan umat Islam dalam perang Badar menang porak-poranda orang-orang kafir. Ratusan yang mati, 300-an pula yang tertawan, ya. Betul itu? Bukan, ya? Yang mati 70, ya. Yang tertawan 70 pula. Baik. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jumlah ayat 78 ayat. Bilangan rukuknya ada 10. Pesan atau pembahasan utama surah ini atau tema utama surah ini. Keharusan memerangi orang musyrik. Serta peranan ibadah haji dalam membangun umat. Dan coba kita baca paragrafnya dahulu. Paragrafnya sesuai dengan yang ini saja dibuat. Kehidupan di akhirat kemudian. Diingatkan dahulu manusia ini dengan kehidupan akhirat kemudian. Terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf 1, kedahsyatan hari kiamat. Disebutkan dahsyat hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu teramat sangat dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Yauma tarawna tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya, pada hari kalian akan melihat nanti lupa wanita-wanita itu menyusui anaknya.
Anak yang dipegang disusukannya lupa dia. Dan gugurlah kandungan orang-orang yang hamil. Dan kalian lihat mereka mabuk, padahal sebenarnya bukan mabuk, tapi azab Allah lah yang teramat sangat dahsyat. Dahsyat. Jadi diingatkan dulu dengan kehidupan negeri akhirat. Ini kondisi hari akhirat. Ini keadaan alam yaumil qiyamah. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan celaan terhadap orang yang membantah Allah. Di antara manusia itu ada man yujadilu fillahi bighairi ilm. Mereka membantah Allah tanpa ilmu dan mengikuti syaitan yang sangat jahat. Nah, terus setelahnya proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan adalah bukti yang nyata tentang kebenaran hari berbangkit. Ini tengok manusia ni. Manusia ni indah cara penciptaan oleh Allah. Kuasa Allah Ta'ala. Maka Allah sebutkan proses penciptaan manusia itu. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin linubayyana lakum. Nih. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dari tanah. Kemudian dah sekian masa anak cucunya, turunannya dari nutfah lagi. Kemudian jadi segumpal darah. Kemudian jadi segumpal daging. Yang kejadiannya disempurnakan. Ya. Itu semua untuk apa? Untuk kami terangkan kepada manusia kekuasaan Allah. Dan kami tetapkan dalam rahim apa? Ajal-ajal mereka. Kemudian mereka jadi anak-anak, jadi dewasa, ada yang diwafatkan sampai usia tua lagi. Dan ada yang tidak, itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah dan sebagai dalil bahawa hari kiamat itu betul-betul terjadi. Ini Allah kuasa semua. Tidak mungkin Allah tak kuasa. Kemudian makanya Allah di ayat yang ketujuhnya menyebutkan wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu betul-betul akan datang, tidak ada keraguan padanya. Jadi ini yang sebelumnya itu dalil sebagai adanya hari kiamat itu. Kemudian celaan terhadap orang yang membantah Rabb karena kesombongan dan untuk menyesatkan orang. Dilanjutkan celaan terhadap orang-orang yang tidak berpendirian. Tidak berpilihan seperti apa? Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Apa maksud di tepi? Yakni tidak dengan keyakinan. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Jika dia ditimpa satu cobaan, dia berbalik ke belakang. Itu namanya orang yang tidak berpendirian. Lalu Allah lanjutkan balasan terhadap orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau iman ni buat, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan pertolongan Allah pasti datang. Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit, menggantungkan diri, kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Baik. Kemudian keadaan orang kafir di neraka dan balasan terhadap orang-orang yang beriman. Ini azab neraka yang Allah ciptakan. Air mendidih akan dihancurkan. Ya. Dihancurkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dengan air mendidih mereka akan dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka. Jadi minum langsung terprofesional. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Yasubbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ini yang sangat luar biasa itu. Coba baca ayatnya, ayat 19-20 ni. Apa kata Allah? Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Tengok. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Adapun orang-orang yang kafir itu dipotong pakaian mereka, ya, dipotong ya bagi mereka pakaian dari api neraka. yakni dibuatkan mereka pakaian dari api neraka untuk mereka nih. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Disiramkan dari kepalanya tuh air yang mendidih. Bagaimana kondisinya?
yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Hancur lebur disebabkan air yang mendidih itu apa yang ada dalam perut mereka dan kulit-kulit mereka. Ogah-ogah. Walahum maqami'u min hadid. La ilaha illallah. Dan bagi mereka disediakan cambuk-cambuk dari besi. Kullama aradu an yakhruju minha, tatkala mereka ingin keluar dari neraka, apa pula tak nak keluar? Min ghammin u'idu fiha, karena kesengsaraan yang teramat sangat, dikembalikan mereka dalam neraka itu. Wadzuqu 'adzabal hariq, dan ya, rasakanlah azab yang membakar itu. La ilaha illallah. Baik. Bayangkan itu. Ini diancam lagi mereka. Keadaannya seperti itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak terbayang. Tetapi tengoklah, setelah ayat ancaman itu Allah sebut lagi ayat-ayat untuk memotivasi orang beriman masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, surga mengalir di bawah mereka tuh anak-anak sungai nanti. Diberi perhiasan mereka berupa gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaian mereka itu sutra di dalamnya. Allahu Akbar. Itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Itu namanya tabsyir dan indar. Jadi kabar gembira dan kabar bertakut. Baik, kemudian Allah lanjutkan dengan haji dan manasik dan syiar-syiarnya. Ini ayatnya ayat haji. Tata cara ibadah haji Allah sebutkan. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'a'is sujud. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allahu Akbar. Ya. Ini ayat betul-betul saya saksikan sendiri. Ya. Ayat yang ke-27 betul-betul saya saksikan sendiri. Luar biasa. Ya. Jadi Allah sebutkan, dia ceritanya begini. Dahulu ketika Ibrahim sudah buat dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun diterangkan. Begitu sudah buat Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa adzin fin nasi bil haji. Umumkanlah kepada manusia itu untuk mereka melaksanakan ibadah haji. Ya. Lalu Ibrahim kata, bagaimana pula suara itu bisa sampai, la ilaha illallah. Lalu sampaikanlah, ya, umumkanlah, nanti kami akan sampaikan. Akhirnya diumumkan oleh Ibrahim alaihissalam, diseru oleh Ibrahim manusia. Maka semua manusia yang masih dalam rahim, yang masih dalam sulbi, ya, nenek moyang kita tuh, semua mereka mendengarnya kecuali orang-orang yang tidak ditakdirkan oleh Allah ibadah haji. Jadi ibadah haji itu panggilan Allah. Sekaya apapun orang, kalau tak dengar dia dulu, tak dapat pergi haji itu. Nanti mereka akan datang bagaimana? Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka akan datang berjalan kaki, ada yang pakai onta kurus. Tengok ni Allah sebut pakai onta kurus perginya, bukan onta gemuk. Bayangkan tuh. Kalau dah dengar tuh, ya, mereka akan datang. Dari mana? Dari berbagai penjuru yang jauh. Allah. Makanya musim haji itu luar biasa indah. Luar biasa, cerita.
Nah, dan Allah sebutkan lagi manfaat-manfaat ibadah haji, ya. Dan seterusnya. Kemudian izin berperang bagi orang-orang mukmin. Ya. Orang mukmin dah mulai kuat ketika itu. Maka mereka apa? Ya, siap berperang. Baik. Kemudian ayat-ayat Allah sebagai penawar hati Muhammad. Ini. Jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pula kaum-kaum sebelum mereka. Jadi ini disebut pula oleh sebagian ahli tafsir itu disebut ayat-ayat tasliyah namanya, ayat-ayat penghibur. Dia orang kalau udah buat kerja berat, ada orang kalau sudah melakukan pekerjaan berat, itu perlu kasih hiburan. Perlu kasih hiburan. Kalau tidak dapat hiburan, seteres. Itulah dia. Apa hiburannya? Ternyata hiburan terbaik itu cerita Ibrahim, cerita kaum Lut, Allah, ashabu Madyan, Musa didustakan, Allah. Itulah dia. Ceritanya cerita yang membuat gembira. Itu dia. Allahu Akbar. Apa kaedahnya? Kalau manusia dah sering buat kerja berat, itu perlu dihibur dirinya. Kalau di pondok ni yang paling berat kerjanya siapa? Buya pondok lah. Jadi kalau ada buya pondok tak kerja berat dia, tak pas. Makanya umi pondok pun harus pandai menghibur. Kalau tak, tak masuk ceritanya. Itulah. Barakallahu fiikum. Kemudian tugas Rasul adalah memberi peringatan. Dan dilanjutkan balasan terhadap orang-orang yang mati dalam berjihad di jalan Allah. Walladzina hajaru fillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allahu akbar. Innallaha lahuwa khairul raziqin. Orang yang hijrah di jalan Allah kemudian dibunuh atau mati, sungguh Allah berikan dia rezeki yang baik. Sungguhnya ya, Allah lah pemberi rezeki yang baik. Allah Akbar. Dan akan Allah masukkan dalam tempat yang Allah ridai. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmatnya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah, menghijau. Kalau tak kalian tengok langit turun air, lalu bumi itu jadi hijau dia. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian di paragraf di ayat 67 itu likulli ummatin ja'alna mansakan likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbika. Jadi umat-umat itu berbeda punya syariatnya. Akidahnya sama, satu, akidah tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Kemudian kelemahan pendirian orang kafir dalam menyembah selain Allah. Mereka tak punya ilmu. Baik. Kemudian diakhiri dengan agama Islam bukanlah agama yang sempit. Ada catatan penting di dalam surah ini yang perlu diperhatikan. Kita sebut dengan kata kunci. Dalam ayat ini juga disebutkan tentang pemimpin yang yang zalim dan yang tidak zalim, pemimpin yang mukmin dan pemimpin yang tidak mukmin. Ayat 19, hadzani khasmani, sikap dan pendirian ya masing-masing. Tulis saja ayat yang ke-19. Nanti para pengzalim itu mereka menzalimi, mereka mengeluarkan orang-orang yang beriman.
Ya, saya tidak detailkan perkara ini. Yang kedua, di antara hal-hal menjadi kata kunci juga, di dalam ayat ini, di dalam surah ini ada 3 kali perbantahan orang-orang musyrikin Mekah tanpa dalil. Tengok ayat 3, ayat 8 dan ayat 68. Tengok ayat 3, ayat 8 dan ayat 68. Tuh. Apa kata Allah? Dan di antara manusia ada yang berbantah dengan Allah tanpa ilmu, hanya mengikuti para syaitan yang jahat. Kemudian di ayat 8, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang berbantah tentang Allah tanpa ilmu dan tanpa petunjuk, tanpa pula kitab yang jelas. Yang ketiga, di ayat yang ke-68. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Jika mereka membantahmu, katakanlah Allah itu lebih mengetahui bima ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Jadi mereka membantah Allah itu tanpa ilmu saja. Tengok ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-17. 13 dan 78. Ayat yang ke-13 dan 78. Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Dia menyeru sesuatu yang sebenarnya bencana lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Itu untuk orang apa? Untuk orang kafir. Tapi untuk orang Islam, tengok ayat 78. Allah kata apa? Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah pelindungmu dan dia sebaik pelindung dan sebaik-baik penolongnya. Jadi perbedaan antara yang disembah dengan selain Allah dengan perbedaan menyembah Allah, inilah dia. Ayat 13 itu dia menyeru kepada satu yang sebenarnya bencana lebih dekat daripada manfaatnya. Dia menyeru selain Allah. Makanya yang diserunya itu berhala-berhala tu labi'sal maula wa labi'sal ashir. Sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan. Tetapi kalau Allah, huwa maulakum, dialah pelindung kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah nikmat sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Tu. Paham ya? Di akhir ayat dalam soal haji ini, Allah, orang beriman ini betul-betul disuruh oleh Allah untuk berjihad. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Berjihad kalian di jalan Allah tu dengan sebenar-benarnya jihad. Menuntut ilmu kalian dengan sebenar-benarnya menuntut ilmu. Itu dia. Jangan sembarangan menuntut ilmu. Hadir majelis ilmu karena calonnya di belakang juga hadir. Keliru lah tu. Atau menuntut ilmu pengen apa?
takut sama ustaz. Nah, itu. Obatnya apa? Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Seperti sebagaimana mereka dulu berperang, betul-betul berperang di jalan Allah itu. Jadi betul-betul, sebab man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ya, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, dia berada di jalan Allah hingga dia pulang. Berarti sekarang ini wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuang kalian di jalan Allah Tuhan, jihad di jalan Allah sebenar-benar berjihad, ya, jangan sembarangan. Jadi termasuk haqqa jihadi itu termasuk juga berijtihad para ulama, betul-betul menyebarkan ilmu, betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul menjadi pejuang. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Itu dia. Sekali surat nikah diurus, pantang mundur ke belakang, harus sampai ijab qabul. Itu dia. Jihad di jalan Allah. Serius. Makanya nanti kalau rasa malas-malas, ingat ayat ini. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Berjihad di jalan Allah dengan sebetul-betulnya, dan kita sedang berjihad. Walaupun hadis riwayat Tirmizi tadi, para ulama menyebutkan hadisnya sanadnya dhaif, tetapi maknanya betul. Siapa yang pergi untuk ilmu itu, dia berada fi sabilillah hatta yarji'a, hingga pulang. Itulah, ini dah pulang pula nanti lagi. Tapi kan hadisnya dhaif, Ustaz. Jadilah dulu. Teruslah menuntut ilmu. Jadi dulu saya teringat ayah saya. Kami kan sering ke Pekanbaru. Pekanbaru itu apa keperluannya apa? Keperluannya mencari barang-barang, sesuatu. Ya belanjalah itu. Apa caranya? Kalau sempat saya mati, kacau saya. Kan bertabrak ya. Akhirnya saya niatkan pergi Pekanbaru, pergi belajar. Makanya hampir tidak ada saya ke Pekanbaru sama ayah saya, kecuali saya pergi belajar. Kemana saja? Kalau tidak ke toko buku, nyari ustaz. Kalau tidak download apa? Rekaman ceramah 2 jam, 3 jam, 2 jam saya di warnet. Saya colokin PLCD itu, saya tinggalin dulu. Nanti dari 4 jam dia dah saya download banyak-banyak, nampak dia. Begitu dah download 30 file, bawa lagi pulang lipat kain. Tidak ada internet lipat kain payah waktu itu. Saya motivasi saya hadis ini. Jadi kalau sempat mati saya di jalan, nih saya teringat. Gitu cara nuntut ilmu. Semangat, serius. Sekarang jadi apa yang Allah mudahkan kita nuntut ilmu itu enjoy saja. Nuntut ilmu payahlah nuntut ilmu. Dan nikah baru nampak nuntut ilmu. Payah lagi dan nikah itu setan itu. Ya. Kalau sempatlah begitu, pikiran saya tak dapat saya nuntut ilmu. Sejak umur 18 3 bulan saya nikah, tak dapat saya nuntut ilmu. Sekarang terus nuntut ilmu. Ya. Kadang tak mau mata saya tidur. Apa nih, ada sesuatu, mencari sesuatu. Terus cari kitab, cari buku. Ilmu. Jalan ilmu itu jalan mulia. Semangat untuk ilmu itu. Wajahidu fillahi haqqa jihad. Sungguh-sungguh di jalan Allah itu, dengan berjihad di jalan Allah itu dengan sebenar-benarnya jihad. Itu tadi. Kalau ada begitu kita dirikan salat, tunaikan zakat, berpegang dengan Allah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kalau dah sungguh-sungguh kita buat jihad, sungguh-sungguh kita menuntut ilmu, jangan khawatir antum. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah pelindung kalian. Allah lah sebaik-baik pelindung. Allah sebaik-baik penolong. Jangan khawatir. Wallahu taala alam bisawab. Cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Oh iya, sudah habis juz yang 17. Nanti ba'da asar ada kajian sama Ustaz Abdul Fatah. Silakan ke masjid aja, ya. Saya mungkin tidak terjemahkan. Tapi free aja ya, yang ikut daurah ini yang ikut silakan, ya. Tapi yang santri-santri, anak-anak wajibkan ikut aja nanti. Saya tidak ngisi kajian. Tidak ngisi kajian. Kapan lagi Ustaz? Sebenarnya saya pengen ngisi kajian, suruh Ustaz Abdul Fatah di sana. Cuman
segan pula. Biarlah beliau di sini, saya tidak ngisi nanti. Ya, insyaallah nanti malam kita lanjutkan dengan surah Al-Mu'minun. Kayaknya memang lambat kali kita. Baru hari 17. Hari 17 ke 16 sekarang? 16 ya? Alhamdulillah terlewat 1 juz. Terkejar target 30 juz tidak nampak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sampai 30 insyaallah. Ya. Cukup sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wassallallahu ala